अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम पारस एजुकेशन फ्री फॉर ऑल में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फ्रेंड्स करने लगे हैं डिग्निटी ऑफ वर्क। इसको आप उर्दू में कह सकते हैं काम की अजमत। ये स्टोरी है अख्तर और उसके अंकल की, जिसमें डिफरेंट किस्म के डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे और कभी कभी इनकी जो सिस्टर है रुखसाना, उनका भी कहीं कहीं कुछ छोटा मोटा डायलॉग होगा। So, shall we start now? Akhtar came home late for school one day. अख्तर स्कूल से एक दिन देर से आया। He was feeling cross and looked untidy. आप कह सकते हो कि feeling cross कि वो angry नज़र आ रहा था। जब वो स्कूल से आया तो वो कुछ angry नज़र आ रहा था। When his mother asked him the reason, जब उसकी मम्मा ने उससे उसका रीज़न पूछा, he did not answer, उसने कोई जवाब नहीं दिया। Everybody was surprised to find him so cross. हर कोई परेशान था या हर कोई कह लें कि हैरान था कि आखिर ये इस तरह से क्यों है, गुस्से में क्यों है। As the family sat down for to lunch, अब कह रहे हैं कि फैमिली जब लंच के लिए बैठी, the children's favorite uncle Mr. इनायत came to visit them. जब फैमिली लंच के लिए बैठी तो बच्चों के जो फेवरेट अंकल थे, जिनका नाम मिस्टर इनायत लिखा हुआ है, वो उनके यहाँ विजिट पर आए। The children were very happy to see him because he had been to many countries and always told them interesting stories. बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए अंकल इनायत को देखकर, क्योंकि वो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो घूम चुके हैं और वो उनको मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं। अख्तर सिस्टर रुखसाना टोल्ड अंकल इनायत दैट अख्तर हैड कम होम अनहैप्पी। अब अख्तर की जो बहन है जिसका नाम रुखसाना है, वो अंकल इनायत से कहती हैं कि अख्तर आज स्कूल से नाखुश लौटा। अंकल इनायत लुक्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। अंकल इनायत ने देखा अख्तर को और उससे पूछा कि क्या हुआ है। अख्तर: अंकल, वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल। अब अख्तर रीज़न बता रहा है कि वो नाखुश क्यों था, तो वो कह रहा है कि सोशल वीक जो है वो हमारे स्कूल में हो रहा है। सो वी ऑल हैव टू do the work of servants and gardeners. Today the teacher made me dust the cupboards and desk. अब वो कह रहा है कि जो उसकी टीचर है उसने उसे गार्डनर और सर्वेंट का काम करने को कहा और आज उसकी टीचर ने उसे कबर्ड्स और डेस्क का जो है वो भी साफ करवाया। अंकल, इज इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस? अब अंकल का डायलॉग है। अंकल अख्तर से पूछते हैं क्या यही वो काम है जिसकी वजह से तुम इस कदर गुस्सा हो? अख्तर: Should I not be cross if I am made to work like a servant? क्या मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं होना चाहिए कि मुझे नौकरों की तरह काम करवाया जाए? अंकल: Did your teacher do anything himself? अब अंकल अख्तर से पूछते हैं कि तुम्हारी टीचर ने खुद से कोई काम किया? अख्तर का डायलॉग है, Yes, he did. After taking out the desks and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. अब अख्तर कहता है कि हाँ, उन्होंने किया। सारी डेस्क और चेयर्स को बाहर निकालने के बाद टीचर ने कमरे को झाड़ू लगाया और उसके बाद डस्टबिन को भी खाली किया। इवन द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम। यहाँ तक कि जो हेड मास्टर प्रिंसिपल साहब है उन्होंने भी बाथरूम साफ किया। विच मेड अस ऑल फील अशेम्ड। इस वजह से हम सब शर्मिंदा हो गए। अंकल, इज इट अ मैटर ऑफ शेम टू क्लीन व्हाट वी मेक डर्टी? क्या जो हमने गंदा किया उसको साफ करना शर्म की बात है? अख्तर: बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट? अब वो कह रहे हैं कि एक जेंटलमैन की तरह सोचे। बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग, कि प्रिंसिपल के बारे में कहा जा रहा है, जेंटलमैन प्रिंसिपल को यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बाथरूम साफ कर रहे हैं, तो क्या ये स्वीपर का काम नहीं है बाथरूम साफ करना? अब नेक्स्ट डायलॉग है अंकल का। इज द स्वीपर नॉट अ ह्यूमन बीइंग? क्या स्वीपर जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं होता? अख्तर का डायलॉग, सॉफ्टली, यस ही इज।
Uncle, are not our servants human beings like us? اب انکل کا ڈائلاگ ہے کیا ہمارے سرونٹس ہماری طرح انسان نہیں ہوتے؟ اختر, I should say they are. ہاں وہ ہوتے ہیں, مجھے کہنا چاہیے. Uncle, then تو پھر we should treat them as we treat ourselves, should always be ready to do some of the chores that we ask them to do for us. تو ہمیں بھی ان سے ویسا ہی رویہ, ویسا ہی سلوک اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ ویسا سلوک اور رویہ کریں. اس کو آپ دوسرے ورڈنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک روایت تھی کہ جیسا خود کھاؤ ویسے دوسروں کو کھلاؤ, جیسا خود پہنو ویسے دوسروں کو بھی پہناؤ. اور ہمیں کچھ کام خود سے بھی کر لینے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہم دوسروں سے کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اختر, بٹ اٹس سو odd, لیکن یہ کتنا عجیب ہے. Uncle, yes, perhaps it does. However, this is because we have forgotten the noble example of our holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would never ask anyone to do anything that he himself would not do. He loved doing work for himself and for others. اور یہ ایسا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثالوں کو بھول چکے ہیں. انہوں نے کبھی بھی he would never ask anyone to do anything that he himself would not do. انہوں نے کوئی بھی ایسا کام دوسروں کو کرنے کو نہیں کہا کہ جو وہ خود سے نہیں کر سکتے تھے. He loved doing work for himself and for others. وہ خود کے لیے بھی کام کرتے تھے اور وہ دوسروں کے لیے بھی کام کرنا پسند کرتے تھے. He repaired his own shoes. وہ اپنے شوز کو خود ریپیئر کیا کرتے تھے. Mended and washed his clothes. اگر ان کے کپڑے کہیں سے پھٹ بھی جایا کرتے تھے یا جوتے کہیں سے پھٹ جایا کرتے تھے تو ان کو وہ خود سیا کرتے تھے, اپنے کپڑوں کو خود دھویا کرتے تھے. And swept his room. اپنے کمرے کی خود صفائی کیا کرتے تھے, جھاڑو لگایا کرتے تھے. When the mosque was being built in Medina, he carried mud and building material just like all others. جب مدینہ میں کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا, مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا, تو انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح سے دوسرے لوگ وہاں پر بلڈنگ مٹیریلز کو اٹھائے جا رہے تھے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مل جل کر کام کروا رہے تھے. During the battle of Khandak, he joined his companions in digging their trench outside Medina. خندق کی جنگ کے دوران انہوں نے اپنے جو صحابہ کرام تھے, کمپینینز, ان کے ساتھ مل کر جو خندق کی کھدائی کروائی تھی. فرینڈس, آج کا لیکچر ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ لیکچر سمجھ میں اچھا لگا. تو آپ میرے ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, فالو کر دیں, شیئر کر دیں. اچھا, مجھے آپ فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر @paras_555 پر. تھینک یو آل. اللہ حافظ.